4대째 신앙생활하는 분이 제게 얘기를 했어요. Una persona que es de una cuarta generación de creyentes me decía 자기는 algo. 신앙생활이 잘 안 된다고 얘기했습니다. Me confesaba que su vida de fe no funcionaba correctamente. 교회 생활이 너무 어렵다. 그렇게 얘기했습니다. Y me decía que la vida de fe en la iglesia le era muy complicada. 그분은 조금 진실한 분인지도 모르죠. Y pues posiblemente esta persona sea muy sincera, ¿verdad? 다른 분들은 그런 말도 안 하고 딴짓하니까요. El problema es que otras personas no hacen eso, hacen otras cosas, pero no lo confiesan. 미국 교회, 세계 교회 문 닫고 있는데 목사님들하고도 얘기해 보고 싶어요. Las iglesias del país y el mundo están cerrando sus puertas. Y yo quiero hablar con los pastores y las esposas de pastores también. 정말 이제 우리 싸움 그만하고 한국 교회도 왜 교인이 주는지, 교인들이 왜 응답을 못 받는지 얘기하고 싶어요. Yo quiero dejar de pelear con las iglesias coreanas y preguntarles de verdad y conversar por qué los creyentes no reciben de verdad respuestas a la oración. 제가 기독교 가정에서 살았습니다만 응답 못 받았으니까요. Porque yo también, aunque crecí en una familia cristiana, pues no recibía respuestas en un principio. 중요한 성경에 무엇이 기록되어 있는가를 보게 된 겁니다. Entonces yo vi lo que la Biblia está reflejando de manera importante. 성경을 자세히 보면요, 복음하고 이스라엘 망한 거 써놨어요. Viendo detalladamente la Biblia, habla acerca de el Evangelio y por qué Israel fracasó. 어떤 사람은 성경을 백독했다는데 뭘 했는지 모르겠습니다만은 성경은 딴 얘기 아니에요. 이스라엘이 망한 얘기예요. Hay personas que dicen haber leído la Biblia 100 veces. Yo no sé otro tipo de cosas, pero la Biblia está hablando de por qué Israel había fracasado. 강대국 생길 때마다 이스라엘 잡혀갔어요. Cada vez que se levantaban grandes naciones, Israel era atrapada por ellas. 그게 성경 얘기입니다. Eso es lo que la Biblia está hablando. 성경을 자세히 보면요, 이 강대국들이 사단에게 잡혀서 계속 전쟁과 문제를 터뜨리는 거예요. Y la Biblia está reflejando cómo estas grandes potencias mundiales, Satanás las atrapaba completamente y estaba causando guerras y divisiones y problemas por causa de estas naciones poderosas. 지금도 같습니다. Incluso ahora sigue siendo lo mismo. Deben de orar por ello. 그 이상한 정치인들 마음속에요, 마귀가 언제 기어들어갈지 몰라요. No sabemos cuándo el diablo va a entrar en los corazones de estos políticos y gobernantes del mundo. 저는 6.25 때 났기 때문에요, 전쟁이 뭔가 알거든요. 전쟁 나보세요. 비참하게 여러분 후대들은 죽는 겁니다. Yo nací justamente en medio de la guerra de Corea del Norte y del Sur. Vean lo que aparece en las guerras, de verdad. Es un tiempo en el cual acontecen cosas que son, de verdad, que dan lástima. 사단에게 잡힌 지도자들이 그렇게 한다니까요. 이거 성경에 그렇게 기록되어 있고 실제 그래요. Podemos ver que realmente los gobernantes de las naciones, el diablo entra dentro de ellos y las cosas que acontecen son estas, como guerras, lo que están aconteciendo ahora. 거기에 후진국들이 노예 생활하고 있단 말이에요. Y vemos que las naciones subdesarrolladas están siendo esclavizadas por esto. 그 현장에 이스라엘은, 하나님의 백성은 노예 포로 속국돼서 심부름하고 있는 거예요. Y vemos que estas naciones están siendo esclavizadas, cautivas y colonizadas por esas naciones poderosas. 그게 성경 얘기입니다. Eso es lo que la Biblia está hablando. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 그 중에 복음 가진 자가 가서 그들에게 복음 전해야만 세계가 살기 때문에요. Porque en medio de eso tenían que ir personas que tenían el Evangelio para que solamente de esa manera pudieran vivir. 그러다 보니까 성경에 중요한 얘기가 따라 나올 수밖에 없어요. Entonces, viendo esto, en la Biblia no tiene más remedio que acontecer algo muy importante. 사람은 먹고 살기 위해서 안 하는 짓이 없어요. El ser humano, para sobrevivir y comer mejor, no hay algo que no sea capaz de hacer. 자범죄라. Ese es el pecado de acción. 그보다 더 무서운 죄가 있어요. Hay un pecado que da más miedo aún, 그게 뭡니까? que es 하나님 떠난 원죄입니다. el pecado original de estar separados de Dios. 성경에 그게 기록되어 있는 거예요. La Biblia está reflejando esto.
그보다 더 무서운 죄가 있어요. Hay un pecado que da mucho más miedo aún. 아니 원죄보다 더 무서운 죄 있습니까? ¿Hay algún pecado peor que el pecado original? 원죄가 뭔지도 모르는 속는 죄입니다. 그건 더 무서운 죄. Es un pecado que les engaña para que no conozcan que es el pecado original. Ese pecado es el pecado que más miedo da aún. 뭐 회개한다는데 뭘 회개해야 되는지도 몰라요. E incluso dicen que tienen que arrepentirse, pero ni siquiera son capaces de entender el 세계에는 qué tienen que 노예될 수밖에 없고 arrepentirse. 문 닫을 수밖에 없어요. 회개한다는데 뭘 회개해야 되는지도 몰라. Las iglesias del mundo no tienen más remedio que cerrar y haber problemas. ¿Por qué? Porque no saben el porqué de ese pecado original. 뭐 율법이라는데 뭐가 율법인지도 모른다니까. Legalismo, ni siquiera saben expresar lo que es el legalismo en sí. 그래서 예수님께서 오셔서 계속해서 지금 얘기하는데 똑같은 얘기라. Por eso Jesucristo vino y vemos que hablaba continuamente, pero continuamente decía lo mismo. Es lo mismo lo que repetía una y otra vez. 얘기를 한게 아닙니다. No dijo otra cosa diferente. 이런 사람이 복이 있다. Estas y estas y estas personas son las que han recibido 너희들이 bendiciones. 말하는 그게 복이 아니야. 이런 사람이 복이. Lo que ustedes hablan ahora, eso no son bendiciones, sino esto, esto y esto. Eso son las verdaderas bendiciones. 천국이 저희 것입니다. El cielo es de ustedes ya. 예수님이 계속 El Señor Jesús lo decía continuamente. 주기도문 가르치면서도 하나님의 나라 임하도록 기도해라. Incluso enseñando el Padre Nuestro dijo, oren para que el reino de Dios sea establecido. Una única cosa es lo que enseñó. Deben de entender lo que dijo. 세계교회가 전 세계 죽는 겁니다. Las iglesias del mundo entero están muriendo ahora. 어떤 일이 날지 몰라요. No sabemos lo que va a acontecer en esta tierra. 예수님이 또 말씀하십니다. Y el Señor Jesús lo volvió a repetir. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. 제자들 내보내면서 제일 처음 하신 말씀. Enviando a los discípulos, lo primero que les dijo, 모든 동네로 가라. vayan a todas las regiones 하나님의 나라 임했다고 얘기해라. y díganles que el reino de Dios se ha acercado. 무슨 얘기예요? Es lo que el Señor Jesús dijo. 마태복음 13장에서는 천국이 뭔지 계속 비유를 들고 설명했어요. En Mateo capítulo 13, continuamente por parábolas les explicó qué es el reino de Dios. 교회 다니는 사람들이 전혀 못 알아듣고 예수님을 비난했어요. Los que iban a la iglesia no lo entendían y estaban encima aún criticando al Señor 그 Jesús. 사람 왜 귀신 쫓아내고 귀신 얘기하고 사단 얘기하느냐? 바리새인들이 그렇게 비난했어요. Los fariseos le criticaban diciendo, ¿por qué él echa fuera demonios? ¿Por qué habla de la oscuridad y los demonios? Es lo que estaban criticando continuamente acerca de él. 설명하셨습니다. Y el Señor Jesús lo explicó. 성령이 임하고 사단이 결박되면 하나님의 나라 임하였느니라. Cuando el Espíritu Santo descienda y el poder de Satanás es quebrantado, ahí es cuando el reino de Dios se establece. 이 말을 못 알아들으면 나와 상관이 없느니라. El que no entienda esto no tiene nada que ver conmigo, dijo. 알아듣지도 못해요. Ni siquiera podían entenderlo. 그러니까 이스라엘 비참하게 된 거예요 나중에. Por eso Israel tenía una situación patética después ya. 한 가지만 얘기했다. 그 이유를 알아야 되는 거예요. Dijo una sola cosa, hay que entender la razón de por qué dijo esto. 마지막에는 감람원에 부르셔서 40일 동안 하나님의 나라의 일을 설명했다. Finalmente los llamó a ese monte de los olivos y por 40 días estuvo explicando las obras del reino de Dios. 저는 이걸 발견했거든요. Yo descubrí esto. 우리가 당연히 응답 못 받는 게 맞구나. 받을 수가 없어요. Es obvio que no podamos recibir respuestas. No podemos recibir respuestas en esta situación que 왜 tenemos 그런지 ahora. 아십니까? ¿Saben por qué? 오늘 제자들이 앞에 질문한 내용이 나옵니다. Vemos el contenido con el cual los discípulos preguntaban algo en el día de hoy. 오늘 보면 너무 길기 때문에 끝에 것만 읽었고요. 앞에 뭐라고 질문했냐? El pasaje de hoy es muy largo, por eso hemos leído solamente la parte posterior, pero ¿qué dice un poco más adelante? 아마 대한민국과 세계 교회 교인들 마음속에 있는 걸 질문한 것과 똑같아요. Seguramente haya preguntado lo que tengan en su corazón los creyentes de Corea y del mundo entero. 뭐라고 했는지 아십니까? ¿Saben qué preguntó? 우리가 천국 가면 누가 큰 자입니까? Ellos preguntaban, los discípulos, cuando vayamos al cielo, ¿quién será el mayor de nosotros? 그 말은 우리 중에 누가 서열이 없습니까? 이래 물으면 미안하잖아요. 그렇게 싹 잔머리 쓰면서 천국 가면 누가 더 서열이 높습니까? 이래 물었어요. Entonces, en vez de preguntar quién es el mayor de nosotros aquí en la tierra, porque pues se les vería rápidamente la influencia que tendrían o el deseo que tenían, pero dijeron,
¿quién será el mayor de nosotros cuando vayamos al reino de los cielos para poder ocultar el deseo que ellos tenían? 오늘날 성도님들의 마음속 질문 같지 않습니까? ¿No ven que es la misma pregunta que tienen en sus corazones los creyentes en el día de hoy? 예수님은 그런 걸 가르친 적이 없어요. El Señor Jesús nunca enseñó esto. 예수님이 가르친 거는 전혀 상관없는 질문이었어요. E hizo una pregunta 그렇죠. que no tenía nada que ver con lo que el Señor Jesús les había enseñado. 오늘 예수님이 솔직히 너무 화가 나신 거예요. Honestamente, el Señor Jesús hoy estaba muy enfadado 길게 책망을 했어요. y explicó esto extendidamente. 어린아이가 높은 자리라. Los niños son los que estarán en el lugar más alto, es lo que 제자들 dijo. 질문에 예수님은 충격 먹은 나머지요. 야, 그렇죠. 야, 너희들 말고 어린애들이 천국 가면 높아. Y fueron impactados por ello. Dijo, no, ustedes no serán los más grandes, sino los que sean como los niños serán los mayores en el reino de los cielos. Es lo que respondió. 뭐 어린아이가 뭐는 없습니까? 예수님이 한 말씀에 굉장한 비유가 들어있는 거예요. ¿Qué es lo que quiere decir que sean como niños? Esta parábola del Señor Jesús tiene un contenido muy importante incluido dentro. 길게 말할 필요도 없죠. 여기는 예수님이 이거를 굉장히 길게 설명해요. No hace falta extenderse más, pero vemos como el Señor Jesús explicó esto bastante extensamente. 저는 다행스럽게 신앙생활 전도운동 하기 전에 배경이 없었어요. Yo afortunadamente, antes de hacer este movimiento del evangelismo, no tenía ningún respaldo. Tenía que tener algo, pero no tenía nada en absoluto. 그리고 사실은 가진 게 너무 없었어요. Y en verdad no había nada que tuviera yo. 그 사람이 또 뭔가 이렇게 특기가 하나씩 있어야 될 거 아니에요. 저는 없었어요. Y la gente pues tiene que tener algo especial, ¿verdad? Yo no tenía nada de eso. 근데 그게 다행스러웠던 것이 내가 하나님만 바라볼 수 있는 계기가 됐어요. Pero sin embargo, lo bueno es que eso fue el punto de inflexión para que yo pudiera creer en el Señor Jesús. 다행이죠. Es bueno, ¿verdad? 뭐 이렇게 뭐 좀 의지할 게 있으면 하는데 없으니까 저는 하나님만 바라보죠. Si hubiera habido algo en lo que confiar, lo hubiera hecho, pero no tenía nada excepto confiar solamente en el Señor. 그게 작은 것처럼 보이지만은 제게 굉장한 은혜를 줬어요. Esto, aunque parece algo pequeño, es algo que me dio mucha gracia a mí. 저는 증인으로 담대히 여러분에게 말씀드릴 수 있습니다. Yo, frente a ustedes, como testigo, firmemente puedo hablar de esto. 전혀 걱정하지 말고 새로 시작하시라. No se preocupen por nada, sino comiencen de nuevo. 제가 오늘 예수님과 이 제자의 대화도 속에서요. 평소 때 발견한 것 세 가지. Hay tres cosas que yo descubrí en estas conversaciones que el Señor Jesús tenía con sus discípulos. 첫째입니다. Primero, 사람들은 실제로 신앙생활을 안 해요. realmente las personas no hacen sus vidas de fe. 사람 바라보는 인앙생활하지 신앙생활을 안 해요. Hacen vidas de fe centradas en las personas, pero no hacen la vida de fe centrada en Dios. 거기서 빠져나와 버리면요. 여러분은 무조건 역사입니다. Si ustedes salen de eso, 믿으시기 바랍니다. las obras van a levantarse. 실제로 신앙생활 안 해요. En verdad la gente no hacen la vida de fe. 간혹 가다가 그런 사람 만나면요. 굉장히 은혜돼요. A veces al encontrarse con personas así, parece que recibimos gracia, ¿verdad? 어떻습니까? ¿Qué piensan? 목사님들 어떻습니까? ¿Qué piensan, pastores? 누가 훌륭하냐 이 얘기입니까 지금? ¿Quién es el más importante o el más preparado? ¿Estamos hablando de esto ahora? 이익과 손해, 어려움과 문제 만나면 신앙생활 안 해요. Cuando vengan beneficios, problemas, diferentes situaciones, no hacen su vida de fe. 그러니까 이거는 지금 훌륭하다 안 하다 이 얘기가 있잖아요. Por eso no es que sean personas preparadas o de renombre o no. 누가 맞다 안 맞다 이런 얘기가 아닙니다. 이 얘기는. No estamos hablando de quién es correcto o incorrecto, no se refiere a eso. 여러분 걱정하지 마시고 사람 바라보지 말고 하나님 앞에서 신앙생활 시작해라. No se preocupen, no miren a las personas, sino hagan 예수님 그 la vida de fe ante Dios. Es lo que el Señor Jesús les decía. 뭔 말이죠? ¿Qué quiere decir? 여러분이 하나님 믿지 않고 사람 믿는 인앙생활하는 그 저주에서 빠져나오라는 겁니다. Quiere decir que tienen que salir de esas maldiciones y desastres de hacer la vida de fe centrada en las personas. 증거를 대겠습니다. Voy a dar algunas evidencias de esto. 요셉의 형들은 엄청난 사고를 냈는데 하나님 믿지 않았습니다.
Vemos que los hermanos de José cometieron grandes accidentes, pero no creían en 하나님 Dios. 믿는데 실제로 안 믿었어요. Creían en Dios, pero realmente no creían en Dios. 왜 아버지는 요셉에게만 잘해주느냐? ¿Por qué nuestro Padre solamente les da las mejores cosas 잘해줄 a 이유 José? 있잖아요. Había una razón por la que hacía todo eso. 우리는 뭐냐? Pero ¿qué pasa con nosotros? 이것이 요셉의 형들의 생활이었습니다. Esa era la vida de los hermanos de José. 그래서 이스라엘 민족은 나중에 싹 노예로 바뀌어버렸어요. Por eso el pueblo de Israel después vemos cómo cambió por esclavo completamente. 요셉 들어가서 언약 증거했습니다마는 요셉의 형들의 그 믿음 때문에 이스라엘 민족 전체가 노예로 바뀌어버렸어요. Vemos que José entró y tomó el pacto, pero vemos que por causa de no conocer esto, toda la nación había caído en esclavitud por completo. 거기서 나오라는 겁니다. Es que tenían que salir de eso. 여러분, 사람을 존중히 여기고 귀하게 여겨야 돼요. 그러나 그 사람 말 들을 필요 없어요. 하나님 말씀 들어야 돼요. Por supuesto que tienen que respetar a las personas y escuchar lo que dicen, pero no hace falta que escuchen lo que ellos digan, sino tienen que escuchar la voz de Dios. Es de verdad. 시작됩니다. Las respuestas comenzarán de verdad. 저는 어릴 때 봤어요. Yo vi esto de niño. 우리 교회가 싸우는 거 봤어요. Yo vi cómo mi iglesia peleaba. 그것도 패거리 만들어가 싸우는 거 봤어요. Y yo vi cómo peleaban con todo tipo de cosas. 그것도 중직자들이. Y aún líderes de la iglesia. De niño lo vi. 난 그래서요. 믿음이 없으니까 낙심했어요. Yo, como no tenía fe, me desanimé. 그래가 제가 망했어요, 완전히. Y yo fracasé por completo. 다시 돌아올 때는 저는 복음을 깨달아요. Y al regresar otra vez, descubrí el Evangelio. 여러분, 오늘 예수님이 하신 말씀, 이 질문이 제자들의 질문이라니까요. Vemos que en el día de hoy este contenido es una pregunta que hicieron los 불신자가 질문하면 discípulos. 괜찮은데 제자들의 질문, 예수님 기가 차가지고. Estaría bien que los no creyentes preguntaran esto, pero fueron los discípulos quien preguntaron esto y a José se le cortaba la respiración. 착각해서 말은 하지 않지만 예수님 말이지 이 어마어마한 부인에 앞으로 뭐 총리 누가 되지 뭐 저 장관 누가 되지 이런 잔머리 돌리고 앉은 거예요 지금. Entonces, no lo decían descaradamente, pero sin embargo estaban sentados preocupándose por decir, ¿quién será el gobernador o quién será el primer ministro de esta región? Estaban ahí preocupados. 도시락 하나 가지고 역사 이런 거 보니까 이분이 어마어마한 분인데 앞으로 뭐 어마어마한 경제력 생긴데 재정은 누가 맡지? Pues habían unos pocos panes y peces y hizo una gran comida para una gran multitud. Y viendo eso, ¿a quién se encargaría de las finanzas? Eran ese tipo de preguntas. ¿Qué va a ser una vida de fe eso entonces? 흐름을 잘 보세요. Vean bien la corriente. 노예에서 나왔으면 얼마나 감사한 일입니까? 그런데 광야에서 계속 얘기했어요. Si habían salido de la esclavitud, ¿cómo de agradecidos debían de estar? Pero continuamente estaban repitiendo esto y una y otra vez. 계속 원망했잖아요. Se quejaban continuamente en el desierto. No hicieron la vida de fe en verdad. 하나님 은혜 얼마나 감사한 일이죠. 근데 왜 우리를 광야에서 꺼내서 이렇게 죽게 만들었냐? 이래 나왔다니까요. Debían de estar agradecidos por la salvación, pero decían, ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? 14명의 사사시대를 거치면서요. 신앙생활한 적이 없어요. Pasando esa generación de 14 jueces, vemos que tampoco se restauró la vida de fe. 엘리는 아예 막 말씀하고는 멀고 잠이나 자고 그랬어요. 그때 하나님 사무엘 다윗을 세운 거예요. Elí ni siquiera estaba cercano a la palabra de Dios y solamente dormía, por eso Dios llamó a Samuel y a David en esa 말할 época. 필요도 없습니다. No hace falta decirlo siquiera. 그러나 암만 시간 없지만은 우리 후대들을 위해서는 한마디를 얘기를 해야 되겠습니다. Pues aunque no tengamos mucho tiempo, por causa de las siguientes generaciones y la posteridad, tengo que decir algo. 이름은 말할 수 없고 어느 그 교수님 강의를 내가 들었는데 너무 안타까웠어요. 그죠? 그 교수님 안 만날까 하는 생각이 들 정도로요. No puedo decir su nombre, pero escuché unas lecciones especiales de un profesor y dije, de verdad, me gustaría encontrarme con ese profesor y decirle algo. 양 넘어 막 1시간 넘을 강의했는데 한 절반은 이제 기독교에 관한 얘기를 하는 거예요. Daba unas lecciones especiales de más o menos una hora, pero más de la mitad hablaba de los cristianos y el cristianismo. 그분이 말하는 기독교가 아닙니다. Pero el cristianismo que esa persona habla no es el verdadero cristianismo. 중세 시대 때 어떤 일이 벌어졌습니까? ¿Qué pasó en la Edad Media? 로마가 복음화되니까 전 세계가 복음화될 거 아니에요. Entonces, como Roma fue evangelizada, eso se expandiría por todo el mundo para ser evangelizado, ¿verdad? 이때 황제와 교황이 이제는 드디어
오늘 제자들 질문한 것처럼 힘싸움을 시작한 거예요. En ese momento, como la pregunta de los discípulos en el día de hoy, el Papa y el rey se empezaban a pelear para ver quién era el más grande, el quién tenía más fuerza. Es lo mismo. 사단이 우리를 속이는 첫 번째 거 똑같은 얘기예요. Es el primer punto donde Satanás nos engaña, es lo mismo. 아, 그래도 황제가 높지 않냐? Ah, pero el Papa será más grande, un cargo más importante. 그래도 내가 하나님의 종이니까 내가 더 높지 않냐? Ah, pues como el Papa es el que hace el ministerio de Dios, será el más grande, ¿verdad? 막강해지니까요. Como era, de verdad, una posición muy grande. Mucho dinero, muchas posiciones. Tenía todo lo necesario y posible. 이때부터 교황과 황제가 만들어 놓은 법칙에서 벗어나는 놈은 무조건 이단이야. Entonces, en ese momento, el papado y la realeza hicieron unas normas, unas leyes, que quien saliera de ese parámetro sería tachado como hereje, en un tiempo muy largo. 전쟁보다 더 많은 사람 죽였어. Y mataron muchas más personas que lo que ha matado las guerras. 이게 무슨 기독교입니까? 기독교 아니에요, 그거. ¿Cómo va a ser cristianismo? Eso no es cristianismo. 이 교수님은 모르니까 그걸 기독교라고 얘기하는 거예요. Como este profesor no lo sabe, dice que es el cristianismo, pero eso no es el cristianismo. 그거야 완전히 이 껍데기들인데 가짜 기독교인데 그걸 기독교라고 생각해요. Esos cristianos son falsos, es apariencia nada más, pero ellos piensan que eso es el cristianismo 요 en sí. 지금 제자들이 질문한 틀린 요 기독교예요. Son preguntas incorrectas de los discípulos ahora aquí. 그래 자기들 다 틀렸으면서 자기들 말하고 다르면 이단 만들어서 불에 태워 죽이고요. 물에 빠뜨려 죽이고 살찌 찢어 죽이고 이랬다니까요, 교회가. Vemos que ellos en ese tiempo en la iglesia lo que hacían eran los sumergían en el agua y los mataban, les prendían fuego, les cortaban trozos de la carne para que sufrieran mucho. 이때에 많은 철학자들이 나온 거예요. Y ahí es cuando aparecieron también muchos filósofos, seguro. 반대하는 많은 철학자들이 나온 거예요. Seguro que eran muchos filósofos que se oponían al cristianismo. 그 속에서 좌파 우파 다 나온 거예요. Y de ahí es que aparecen los partidos políticos de derechas e izquierdas también. 이 교회가 엉터리가 이거예요. Pero la iglesia es la que hace las cosas que no valen. 땅에 전쟁이 터진 문제. Y vemos que vinieron problemas en todo el mundo con guerras. 그 교수님이 교수니까 아는 건 참 많습니다만은 완전 틀린 강의를 했어요. Vemos que no sé si será cristiano o no, pero daba unas lecciones incorrectas por completo. 대학생들 대학가 조심해야 돼요. Los universitarios tienen que tener precaución en la universidad. 엉터리 기독교 시대 때 많은 이론들 사상들이 나온 거예요. Porque en esa época del cristianismo incorrecto vemos que muchas ideologías y muchas doctrinas incorrectas aparecieron aquí. ¿Qué hay que hacer? 대학생 다 읽어야 되잖아요, 지금 그 책들을. Los universitarios tienen que leer ese tipo de libros. 그러니까 여러분. Ahora, ¿qué van a hacer después de 맨날 leerlos? 좌파이면 우파겠지. Pues si no son de derechas, serán de izquierdas, ¿verdad? 그래서 이 땅은 재앙을 막을 길이 없고 교회는 무너지는 겁니다. Por eso en esta tierra no hay caminos para parar los desastres y están yendo hacia el fracaso. Hay que salir de eso. 여러분, 걱정하지 마세요. No se preocupen. 하나님을 믿지 않고 사람의 것을 믿는 속에서 빠져나오면 무조건 역사예요. Si salen de ese estado donde están atrapadas las personas, incondicionalmente las obras van a levantarse. 거기서 나온 인물이 루터입니다. Y quien apareció aquí fue Martín Lutero. 굉장했잖아요. 루터입니다. Es muy grande Lutero. 여러분 생각하기는 이 사람이 종교 개혁을 했지만 그게 아닙니다. 루터는 하나님의 말씀을 얘기해요. Ustedes piensan que Martín Lutero hizo la reforma, pero no es eso. Él habló de la palabra de Dios. 지금 우리가 많은 공로를 세워서 구원받는다 아니지 않냐? La salvación no la recibimos por hacer muchas buenas obras nosotros. Eso no es así. 돈을 많이 내면 구원받는다 아니지 않냐? Que pagamos mucho para recibir salvación, eso no es así. 그 정도까지 가르치다니까요. Eso es lo que enseñaba. 돈 많이 내면 지옥에 천국으로 올라가. 맞냐? 그게 아니지 않냐? Si pagan mucho dinero, ¿pueden pasar del infierno al cielo? No, eso no puede ser así. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하지 않았냐? ¿No dijo que el justo solamente por la fe vivirá? 이걸 루터가 얘기한 겁니다. Esto es lo que habló Martín Lutero. 하나님은 루터 능력 상관없이 세계를 뒤집었어요. Dios, sin importar del poder que tenía Martín Lutero, no transformó el mundo por completo. 그래서 오늘 두 번째 언약을 붙잡으라.
Por eso en el día de hoy tomen este segundo pacto, 뭡니까? que es, 어린아이처럼 되라. sean como niños pequeños. 그 말이 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir esto? 하나님을 믿으라는 겁니다. Crean en Dios. 어린아이들 그냥 부모 믿잖아요. 믿으라는 겁니다. Los niños pequeños creen en sus padres, pues crean como niños. 오늘 10절에 굉장히 중요한 얘기 나왔죠. En el versículo 10 dice algo muy importante en el día de hoy. 삼가 이 작은 자 중에 하나도 업신여기지 말라. 너희에게 말하노니 그들의 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 배움느니라. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. 믿으셔야 됩니다. Deben de creer en esto. 성삼위 하나님과 주의 사자들을 동원해서 여러분을 항상 지키십니다. El Dios Trino y los ángeles de Dios siempre les están protegiendo a ustedes. 이 사실을 요셉이 믿었습니다. Esta realidad, José creía en ella. ¿Es así o no? 여러분 아무리 어려움 나오고 아무리 외로워도 흔들리지 마세요. 요셉이 이걸 믿은 겁니다. Por más que sea difícil y tengan problemas, no sean movidos. José creía en esto. 총리가 됐을 때 얘기했습니다. Lo dijo cuando fue gobernador. 내가 총리가 된 것은 하나님께서 생명을 구원하시려고 하신 일입니다. Que yo sea gobernador, eso Dios lo hizo para perseveración de vida. 여러분 흔들리지 마세요. No sean movidos. 진짜 응답 받으라니까. Reciban de verdad respuestas. 그 어려움 속에서 거의 사람 소리, 사람 믿는 이 세월 속에서 다윗이 언약을 딱 잡은 거예요. En medio de esas dificultades vemos cómo David tomó el pacto. 오늘 잡으세요. Tomen esto en el día de hoy. 하나님을 믿으세요. No creen en Dios, pero crean en Dios. 영적 세계는 반드시 일어납니다. Y el mundo espiritual incondicionalmente tomará lugar. 이 다윗은 골리앗과 싸우러 갈 때도 똑같은 말이었어요. Vemos que David, cuando fue a pelear contra Goliat, dijo lo mismo exactamente. 하나님은 나를 사자와 곰에게서 건져주셨습니다. Dios me libró de las garras del oso y del león. 여호와를 모여가는 자 손에서 나를 건지실 줄 믿습니다. Y creo que Dios me librará de las manos de este incircunciso. 믿음 없는 사울왕 앞에서 한 얘기입니다. Esto es lo que dijo frente al rey Saúl, que no tenía fe. 그 사울왕 그래 죽을 수밖에 없어. 믿음이 없는 사울왕 보고 다윗이 어린 다윗이 한 얘기예요. Vemos que este niño David lo dijo frente a el rey Saúl, que no tenía fe. 너는 창과 칼을 가지고 내게 왔지만은 나는 여호와의 이름으로 네게 왔노라. Tú vienes a mí con espada, lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 골리앗에게 한 말입니다. Es lo que le dijo a Goliat. 다윗이 David lo dijo. 그것도 여호와의 이름으로 왔노라 그러고요. 네가 모요하는 그 여호와의 이름으로 왔다. No dijo vengo en el nombre de Jehová, sino dijo vengo en el nombre de Jehová Dios a quien tú has provocado. 생명과 구원이 칼에 있지 않음을 증명하겠다. Evidenciaré que la vida no está en la espada. Es grandioso, ¿verdad? 이런 믿음을 해보해라 이거. Restauren esa fe. 불신앙 붙잡고 있다가 망할 겁니까? 그렇잖아요. ¿Qué miedo tienen? ¿Por qué van a estar tomando lo que los no creyentes y van a fracasar por causa de eso? 여러분 반드시 응답합니다. 속지 마세요. Ciertamente las respuestas vienen. No sean engañados. 그 인간적인 얘기만 그 속지 말라니까 하나님의 말씀을 딱 붙잡으세요. No vean las cosas humanas o carnales y sean engañados. Tomen la palabra de Dios. 다윗은 하나님의 말씀을 붙잡았어요. David tomó la palabra de Dios. 그렇게 사울이 죽이려고 따라다녔잖아요. 여호와가 나의 목자시기 때문에 나는 부족한 것이 전혀 없습니다. Saúl continuamente quería perseguirlo para matarlo, pero David confesó, Jehová Dios es mi pastor, por ello nada me faltará. ¿Quién venció? 승리했어, 다윗은. Completamente David tuvo la victoria. 딱 잡으시라 이 말이에요. Tomen esto firmemente. 성경에 지금 흐름을 얘기합니다. 성경 첫 번째 흐름 뭐냐? 사단이 무슨 작업을 하고 있냐 이 말이에요. Estamos hablando de la corriente de la Biblia, pero ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la obra de Satanás? 이걸 성경은 이야기하는데 이걸 다 놓쳐버리면 신앙생활이 될 수가 없죠. Estamos viendo esto, pero vemos que si no conocemos eso, no podemos hacer la vida de fe. 그래서
하나님을 믿지 않은 사람을 쳐다보는 인왕생활 하지 말고 하나님을 믿으라. Por eso no hagan una vida de fe centrada en las personas, sino hagan una vida de fe la cual cree en Dios. 늘 하는 얘기 아닙니까? Es lo que siempre decimos, ¿verdad? 불 가운데 들어가서 여호와께서 나를 건지지 아니하실지라도 저는 괜찮습니다. Aunque yo entre dentro de ese horno de fuego y Jehová Dios no me rescate de ese horno de fuego, no me importa, no me postraré ante los ídolos. 곧 죽게 된 거 알면서도 하나님께 똑같이 기도했어요. Daniel sabía que iba a morir al hacer esto, pero sin importarle oró de la misma manera ante 오늘 Dios. 그 믿음 붙잡으세요. Hoy tomen esta fe. 에스더 죽으면 죽겠습니다. Esther dijo, si perezco, que perezca. 어차피 하면 돼. 죽이칠 목사. 어차피 한 번 죽는 거. Como el pastor Chu Gichol aquí en Corea, es una vez que solamente voy a morir, no puedo hacer 죽이칠 eso. 목사 그러잖아요. El pastor Chu Gichol dijo 죽는 거 esto. 아니야. 한 번 가는 건데 뭘 거짓말하고 가란 말이냐. ¿No morimos varias veces? ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo que mentir para poder preservar mi vida? 그 사람이 한국 살린 거예요. Ese pastor salvó el país de Corea. 여러분이 언약 잡고 기도하는 이게 별거 아닌 줄 생각합니다. 그렇지 않습니다. Ustedes tomar el pacto y orar piensan que no es nada importante, ¿verdad? Pero no, no es así. No sean engañados. 저는 여러분을 가르치는 사람 아니고 적인입니다. Yo no soy alguien que les enseña a ustedes, sino soy un testigo. 아닙니다. 그럴 자격이 없어요. Yo no soy maestro de ustedes porque no tengo los requisitos para ello. 얘기해 주는 사람이에요. Solo puedo hablar de lo que he visto. 거들리지 말고 그냥 딱 잡으셔야 돼요. No sean engañados, tomen esto y no sean movidos. 저 안희숙 여사처럼 Como esta mujer, Anison. 뭐 살든지 죽든지 나는 상관없다 그랬어요. Me da igual vivir o morir, no me importa nada. 역사를 많이 일으켰잖아요. 그 사람 말했습니다. Vemos que muchas obras acontecieron con ella. 불 Y dijo esto. 가운데도 갈 수 있다. Yo puedo entrar dentro del fuego. 나는 물 속에도 갈 수 있다. Yo puedo entrar dentro de las aguas y los mares. 거기도 여호와께서 나와 함께 하시기 때문이다. Eso es porque Jehová Dios aún ahí está junto conmigo. 크로스비처럼요. Como Fanny Crosby. 나는 이제 하나님 앞에 볼 수 있도록 해달라고 기도하지 않는다. Yo ya no oro ante Dios para que puedan abrirse mis ojos y pueda ver. 하나님이 내 길을 인도하시기 때문이다. Eso es porque Dios guía mi camino. 뭐 말리는 거예요. Eso ya es algo imparable. 지금 예수님의 기가 찬 거 실컷 달아다니면서 말이에요. 하나님 나라에 대해서 뭐 실컷 설명해 놓으니까 질문 꼬라지가 이제 그렇게 나오는 거예요. 예수님 기가 차가지고. Vemos que les explicó acerca de las obras del reino de Dios, pero los discípulos preguntaban esto que hemos visto en este día y al Señor Jesús se le cortaba la respiración. Deben de descubrir algo en tercer lugar. 오늘 본문 얘기 안 했습니까? Lo hemos visto en el pasaje del día de hoy, ¿verdad? 예수님이 얘기했어요. El Señor Jesús lo ha dicho. 어린 아이 하나도 없인 여기지 마라. No menosprecien a ninguno de estos pequeños. 소자 없인 여기지 마라. No menosprecien a esos pequeños. 우리가 진짜 하나님 믿는다면요. 그렇죠? Vemos qué 내가 es lo que 사람을 tenemos que 믿고 conocer. 출세를 믿고 돈을 믿는다면 소자를 왜 존경합니까? 할 수 없어요. Si yo creo en el ascenso, en las posiciones, en mejores lugares, no tenemos que tener valor en cosas pequeñas. No nos hace falta eso entonces. 하나님의 능력을 정말 안다면 그 사람들 없인 여기지 않죠. Pero sin embargo, si conozco el poder de Dios, no ignoraremos a esas personas débiles o pequeñas. 본문에 예수님이 이런 비유를 들었어요. Y el Señor Jesús en el pasaje de hoy pone esta parábola. 이 양을 100마리 치는 목자가 양 한 마리 없어지면 가만히 있겠느냐? Si un pastor de ovejas pierde de entre las 100 ovejas que tiene una, ¿no irá a buscarla? 99마리를 두고 한 마리 찾아갈 거 아니냐? ¿Dejará las 99 en el redil para ir a buscar a esa oveja que se ha perdido? 목자 심령을 얘기했어요. 그러면 그 목자가 양 한 마리 잃은 양을 찾았다. Y 얼마나 supongamos 기쁘겠냐? que ese pastor que ha ido a buscar esa oveja perdida va y la encuentra. ¿Cómo de alegre estará por haber encontrado esa oveja perdida? 99마리가 기다리고 있는 것보다 더 기쁘지 않겠냐? Estará más alegre por haber encontrado esa oveja perdida que por haber visto a las 99 que no se habían perdido. 예수님이 한 얘기입니다. Es lo que el Señor Jesús dijo en el día de hoy. 우리가 어디서 빠져나와야 되느냐? ¿De dónde debemos de salir? 왜 어린아이처럼 되나? 우리가 무엇을 붙잡아야 되느냐? ¿Por qué habla de ser como niños? ¿Qué es lo que tenemos que tomar? 무엇을 회복해야 될 거냐? ¿Qué debemos de restaurar? Eso quiere decir. 이 말 알아들은 제자 120명이 나왔는데 이 120명이 세계를 정복했습니다. Hubieron 120 discípulos que entendieron eso y ellos conquistaron el mundo.
이 120명이 마가다락방에 모였던 겁니다. Y estos 120 se reunieron en el aposento alto de 확실한 Marcos. 증거 있습니다. Hay evidencias seguras de 그냥 esto. 다 적으시오. Tomen el pacto. 여러분은 지금 굉장히 중요한 시간표에 중요한 현장에 여기 지금 만난 가족들이란 말이에요. Ustedes son personas que estamos en un horario muy importante y tenemos que ver algo muy importante en este tiempo. 진짜 응답 체험해야 됩니다. De verdad, han de experimentar las respuestas. 그래서 나중에 우리가 이제 하늘나라 가서는 그걸 바꿀 수 없는 거니까요. 지금 언약 붙잡고 체험해야 돼요. Cuando vayamos al reino de los cielos es algo que no podemos cambiar, pero ahora deben de experimentar esto. 결론 맺자면은 사람을 바라보는 사단의 전략에서 빠져나오라. Para ver la conclusión es, salgan de esa estrategia de Satanás. Eso es la estrategia de Satanás. 어떤 경우도 낙심하지 말고 보좌의 역사를 누리는 그 하나님을 바라보라. No sean desanimados por ninguna situación. En todas las situaciones vean las obras de Dios. 이게 두 번째 겁니다. Eso es lo 세 segundo. 번째는 뭡니까? ¿Qué es lo tercero? 어린 아이들 후대를 살려야 돼. Hay que salvar a los niños, a las siguientes generaciones. 그래서 어린 아이 비유를 들은 겁니다. Por eso puso la parábola de esos niños 전 pequeños. 세계는 우리 후대들에게 큰 어려움이 오지 않도록 기도해야 됩니다. Hay que orar para que a nuestras siguientes generaciones no les vengan estos desastres grandemente. 오늘 여러분은 큰 응답의 문이 열리는 인생이 뒤바뀌는 날이 되길 바랍니다. Les bendigo en el día de hoy para que reciban respuestas las cuales cambien y transformen por 될 completo 수 su vida. 있습니다. Puede ser posible. 여러분 기도만 가져오도 됩니다. Solamente con la oración es posible que esto 어떻게 funcione. 말입니까? ¿Cómo? 저는 하나님께 그래 기도했습니다. Yo oré, por ejemplo, así delante de Dios. 목사가 너무 많습니다. Dios, hay demasiados pastores. 저도 목사해야 되겠습니까? ¿Yo también tengo que ser pastor? 하나님이 저를 목사를 시켰으니 저는 뭐 해야 되겠습니까? Dios, tú me has llamado para ser pastor. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? 직업 목사는 많습니다. Hay demasiados pastores asalariados. 답은 간단해요. Es simple la respuesta. 그런데 왜 교회들은 문 닫습니까? Ahora, ¿por qué las iglesias cierran sus puertas? 뭐 해야 되기 답 나왔잖아요. Ya vemos la respuesta de lo que hay que hacer. 그 질문하세요. Pregúntense esto. 하나님이 놀라운 역사할 겁니다. Dios sorprendentemente obrará. 잘 벌어서 잘 살다가 잘 죽는 사람은 많아요. Hay muchas personas que ganan dinero, viven bien y mueren bien. 실력 있는 교수, 학자 많아요. Profesores, doctores, personas importantes. 많습니다. Hay muchos científicos importantes también. 그러나 정말 영의 세계를 아는 하나님의 비밀과 사람 살리는 사람은 적습니다. Pero hay muy pocas personas que conocen el secreto del reino de Dios y conocen este misterio de verdad. 간단한 겁니다. Es simple. 언약만 잡으면 하나님은 역사하십니다. Solamente si toman el pacto, Dios va a obrar. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 오늘이 바로 귀중한 언약 잡는 날이 되게 하옵소서. Dios, oramos para que hoy sea el día de tomar ese pacto tan preciado. 내 인생을 바꾸는 예배가 되게 해주옵소서. Que sea un culto el cual transforme por completo mi vida. 흑암 세력을 꺾는 예배가 되게 해주옵소서. Que sea un culto que quiebre por completo las fuerzas de la oscuridad. 참 성도가 되어 사람 살리는 정인으로 서는 날이 되게 하옵소서. Que sea un día que nos levantemos como los verdaderos testigos de la vida en Cristo. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.